प्रदीप्तकार पात्र बीजेपी दल निराली संयोजक अच्छी तथा राज्यर ओबीसी मोर्चार संयोजक कम तो सबुठ जोरदार आरंभ होगा जाऊँ प्लस चली मानव विधायक निराली विकसित करने दिगरे किसी बहुत बड़ बड़ कम स्वप्न देखी कार्यक्रम चली प्राचीर उद्धार आज हो जिते पुरातन मंदिर अच्छी शैवपीठ अच्छी निराली अंचल सबुड़ाक टूरिज्म स्पॉट करने निराली विधायक अहरह चेष्टा कर आशा कर सफल हो समस्त निराली अंचलवासी को तथा राज्यवासी को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। नुआ वर्ष आम नूतन चिंताधारा नहीं आसू तो नुआ वर्ष तो ओडिशा एक विकसित वर्ष हो निराली अंचल एक विकसित वर्ष हो यही कार्यक्रम दल निर्विशेष समस्त एकजुट हवा नूतन सरकार सहित हाथ मिलवा विशेषकर निराली अंचल स्थानीय विधायक जो नेतृत्व सहयोग करने निराली विकास निश्चित हो युव समाज जो आशा कर आशा पूर्ण चेष्टा कर तो निराली पीसी बंद माने केमती करा दुर्नीति केमती कम कर दिया संपूर्ण तो निराकरण करने संभव नुहे यथा चेष्टा कर स्थानीय विधायक चेष्टा कर दुर्नीति न हो तो कार्यक्रम जोरदार हो ये कहबी युवक मैंने जब निजे निज गोड़े ठिया चेष्टा न करेंगे कहीं आगे करदेवे ना युवक मैंने स्वाभिमान हूँ और निजे किसी करूँ तो निजे मालिक चेष्टा करूँ कहीं चाकरी पछारे गोड़े गोड़े जीवन सारीदेवे कि निजे किसी कर चेष्टा करूँ तो विशेषकर नुआ वर्ष दुख ये चाषी कूल समग्र ओडिशा रे आज हताश होती लगाण वर्षा फल चाषी कूल हताश होती सरकार चेष्टा चली धारणा करने और कंटापड़ा निराली अंचल चाषी मान भारी अप्रीतिकर सृष्टि होती चेष्टा चली सरकार सहयोग करने ये हूँ ख्रीस्टान मान नुआ वर्ष हिंदू मान नुहे मुझे हिंदू भाव में कहबी आगामी नव वर्ष आसूस विश्व संक्रांति ठार किंतु जेहेतु आम पाड़ी आसिले गोटे स्वाधीनता पूर्व गोटे परंपरा चली जहाँ भी हो आम जाऊ दिन को जहाँ भाविया ताही मन को आम बुझे देचे ये नुआ वर्ष ठीक अच्छे जो नुआ वर्ष है प्रतिदिन नुआ वर्ष तेणु आम युव समाज अंतत निजे स्वावलम्बी हूँ निजे गोड़े निजे ठिया हूँ ये हूँ एक जागजम गोटे खराब परंपरा चली छाड़ से जहाँ भी होना कहीं हिंदू भाव में नव वर्ष हूँ आम विश्व संक्रांति जेहेतु समस्ते पालुं आम पालुचु है कथा कौन तेणु युव समाज को मोर ये बार्ता से निज गोड़े निजे ठिया से कहीं किसी करेंगे पिलाटी न कांदे तो माँ भी क्षीर दौनी तेणु जो जाए युव समाज निज अंटा न ठिया से पर्यटन किसी कर निजे किसी डू समथिंग किसी कर जमी आम भी पाठशाला पढ़ला कठोर मेहनत करुटे के अल्प किसी गोष्ठी लोग उठी जा पारती तो लंग रन में पछक फेरवे तो आम ईमानदारी सहित निज गोड़े निजे ठिया चेष्टा करा दरकार कहीं क्या किसी करेंगे नहीं मुझे युव समाज अति आह्वान करी जे जहाँपाई जिते जिंदाबाद मार कहीं क्या किसी करेंगे मुष्टिमय लोग सुविधा ने तो युव समाज निज गोड़े निजे ठिया हो तो निजे न ठिया हो तुम दौड़ दौड़ थकी पड़ ये मोर शेष वार्ता ड्यूटी मत विधायक पचारे आप जो सपक्ष कहते विरोध कर फरक है पंडित नीलमणि गोपकुंद दास जो रिलीफ देकी फेरुले कटक रेलवे स्टेशन मराई गोपिया रिलीफ चोर एक कथा तो आम जाती देखीचे पुणी क्यों मारुले तत्कालीन जो बहुत ज्ञानी विद्वान लोग मारुले विजु पट्टनायक भाई लोक तो 28 वर्ष क्षमता दूर रखते जी भल कथा कह तार शत्रु बहुत हे ये स्वाभाविक कथा भगवान कृष्ण तो अनेक अपवाद कही तेणु मुझे साधारण लोकटे गुंची गुसाटे राजेन्द्रिया है किसी ईर्षा परायण हाँ आम विशेषकर ओडिया जाति आम कंकड़ जाति आम परस्पर ईर्षा कर शिखीचु मुझे क्या शत्रु नुह ना क्या विरुद्ध मोर किसी कहार भी ना से ड्यूटी कर ड्यूटी कर लोकर आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा अच्छी बोली मनीष बचे मनीष आशा शुणी से मरी जाए तेणु अनेक लोग निराली कंटापड़ा अंचल जो शिक्षित लोक जो मैंने प्रोग्रेसिव माइंडेड से मत भल पाती से भल पाइबा जो आम चेष्टा रहीचु किसी निंदुक अच्छा किंतु निंदुक अपेक्षा आउ तो किसी अनेक लोग आम भल पाइबा से भल पाइबा आशीर्वाद से स्नेह सहयोग श्रद्धा जो आम बंची रहीचु और शेष पर्यटन लोक सेवा करूँ ये कौन कहला से व्यस्त हबार ना आम ओडिया जाति इतिहास को बेले भूली जाइए आम भाषण केवल कलिंग युद्ध कथा कहूँ खारवाल कथा कहूँ वास्तव में आम खारवाल हक चेष्टा करूँ ओडिया जाति आम तो अतीत अस्मिता भूली जाइए जो महापुरुष चली जाइए प्रेरणा किसी ने जीवन शिक्षा कले नहीं आम केवल धान दौड़ चली प्रति 5 वर्ष निर्वाचन प्रति 2-3 वर्ष प्रति वर्ष निर्वाचन कले चले आज पंचायत इलेक्शन काली सोसाइटी इलेक्शन परिणाम कले केवल इलेक्शन माहौल चली देश डेभलप ना आम पछू जाऊे
ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମନିଷ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଖ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଜିନ୍ଦାବାଦ ମାରୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମେ କେବଳ ମନେ ରଖିଛେ ତଥାକଥିତ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଯେଉଁ ବଦମାସ ନେତାଗୁଡ଼ାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଛେ। ଆମେ ମନେ ରଖିନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସେମାନେ ମଧୁବାବୁର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଡେୟାରିଂନେସ୍ ଥିଲା, ସାହସକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ଥାଉ ନଥାଉ ବିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଅନେକ ନେତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ତା ଭଲ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଆମେ ଖୋଲି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ସୁଭାଷ ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟେୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଜାତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ରମର ଦାସ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ କେଉଁଠି ଫକୀର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ପକାଇଥିଲେ। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଟି ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିୟସ୍ ପିଲାଟିଏ। ସେ ପାଠଶାଳ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ସଚିବ ହେବ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ, IAS ହେବ, ଏସ୍ ହେବ। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବସୁଥିବା ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ। ତା ପଛରେ ବସୁଥିବା ଯିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସିଏ କମ୍ପାନୀ କରିବ, ମାଲିକ ହେବ। ତା ପଛରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଟା ଯିଏ ସେ ଡନ୍ ହେବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଦାଦାଗିରି କରିବ। ତା ପଛରେ ବସୁଥିବା ଶେଷରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଟା ଯିଏ ବାବା ହେବ। ସେ ବାବାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ନେତା ହେବ କିଏ ନା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନେତା ହେବ। ଏବଂ ସେ ନେତା କଥାଟାକୁ ମାନିବ କିଏ? ଏ ଜିନିୟସ୍ ପିଲା ମାନିବେ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିର ମାହୋଲ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶେଷକୁ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ହୋଇଛି ଅତୀତରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳରେ ଦେଶ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆକୁ କିଏ କ'ଣ କୋଉ ଅର୍ଥ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନେକେଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଉଠିପାରିବନି। ରେୟାର ବିଜେପି ଦଳରେ ହୁଏତ କିଛି କରିସ୍ମା ଦେଖାହେଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଠୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତ ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେତିକି ତିତିକ୍ଷା, ସେତିକି ସାହସ ଥିଲେ ପସନ୍ଦ। ନହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ପାପଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ପାପଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଜୀବନ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତା ଥିଲି, ମୁଁ ବି କଲେଜରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଇଣ୍ଡୋର ଡିବେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେତିକି ମୋ ପରିବାର ରାଜନୀତି କିଏ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ପଶିବେନି। ଏମିତି ଜଣେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଏବଂ ଅତୀତରେ ସେ MP ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନ ସଂସଦରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରୁ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।